نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। इस मजलिस को भी मोहतरम सदर साहब और मजलिस को इंतहाई शानदार तरीके से चलाने वाला और कसीरा दिनियत मुनज़्ज़म मकतब से तमाम जिम्मेदार साहब, मेरे सामने बैठे हुए सामीन और पर्दे के पीछे मेरी माँ और बहनों, सबको मैं दिल से सलाम कहकर और मैं अपनी बयान शुरू करती हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और सबसे प्यारा और आसान दीन हमको दिया, जिसके ज़रिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ों पर गुजर सकते हैं। अगर हम दिन पर चलेंगे तो उसके बदले में हमको दुनिया की अच्छी ज़िंदगी और हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेगी। अल्लाह हम सबको दिन पर चलने की तौफीक अता फरमाया, आमीन। दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको दुनिया व आखिरत में भलाई अता फरमा और जहन्नम के अज़ाब से बचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, সত্যি মনে হচ্ছিল না যে বাঙালি, মনে হচ্ছে ইউপি থেকে এসেছে বক্তৃতা করতে এখানে। তো যাই হোক, আমাদের ভারতের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা হলো উর্দু ভাষা, এটা আমাদের জেনে রাখা দরকার। ভারতের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা হলো উর্দু ভাষা, এটা আমরা বাংলায় থেকে বুঝতে পারবো না। যদি আমরা অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, বিভিন্ন অন্যান্য জায়গায় যদি আমরা যাই, আমরা বুঝতে পারবো। মসজিদে দেখবেন ইমাম সাহেব বায়ান করবে উর্দু ভাষায়, কিন্তু তাদের ভাষা আছে নির্দিষ্ট একটা আলাদা ভাষা। তো যাই হোক, ভাষার প্রতি এদের দক্ষতা তৈরি হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ।